bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyampaikan kepada kita bahwa beliau saat ini baru saja siap salat subuh, dan kondisi di Madinah kondisi dingin yang sangat ataupun sangat dingin. أيها الإخوة الكرام، حفظني الله عز وجل وإياكم. سأتحدث معكم هذا اليوم وإن كنا قبل قليل انتهينا من صلاة الصبح، فالوقت ضيق ولا أستطيع أن أتحدث معكم كثيرا. Jadi beliau meminta maaf kepada kita semuanya dan berdoa kepada Allah, Allah semoga menjaga kita semuanya, dan beliau juga meminta maaf bahwa beliau cuma waktunya sedikit dengan kita karena baru saja siap sholat subuh. الأستاذ سيوطي والإخوة حريصين على أن أكون معكم في هذه الدورات ألا وهي دورات رياضة الحروف. Dan saya Ustaz Sayuti bersama kawan-kawan di Ayub Camp sangatlah berkeinginan supaya Syekh Ghazi juga ikut serta dalam pembahasan kitab Riyadhatul Huruf ini. قد تتساءلون لماذا أنا ألفت هذا الكتاب الصغير الذي سميته رياضة الحروف. Dan mungkin kita selama ini bertanya-tanya, ataupun kenapa sih ya Syekh Ghazi sampai menulis ataupun mengarang kitab Riyadhatul Huruf ini? منذ سنوات طويلة وأنا أدرس غير العرب القرآن الكريم. Dan dalam waktu yang sangat lama, bertahun-tahun aku punya pengalaman dalam mengajarkan Al-Quran kepada orang non-Arab. وكنت أجد الناس يحفظون القرآن بقوة، يحفظونه بهمة، إلا أن هناك مشكلة في نطق بعض الأحرف. Dan aku mendapati banyak sangat orang-orang Muslim non-Arab itu sangat bersungguh-sungguh dalam menghafal Quran, dan Al-Quran mereka bahkan lancar di saat menghafal. Namun yang menjadi masalah ketika saya jumpai adalah bacaan mereka itu ada beberapa huruf yang salah, keliru dalam pengucapannya. حتى لو أصلح الحرف مرة ينساه 10 مرات. Bahkan walaupun kita sudah berusaha untuk memperbaiki huruf tersebut, namun kemudian tetap akan terulang kembali kesalahannya sampai ke 10 kali. Satu kitab ajarkan, sekali kita ajarkan, lupa lagi dan lupa lagi berkali-kali. لماذا؟ Kenapa bisa demikian? لأن هذه الأحرف ليست موجودة أصلية في لغتكم. Karena huruf-huruf yang diajarkan adalah pada dasarnya bukan huruf-huruf yang ada pada huruf kita. Aslinya huruf-huruf dari Arab itu, huruf-huruf Arab itu tidak ada dalam huruf kita. Makanya kemudian kita sulit ketika diajarkan. فمخرج الحرف لم يتعود. Dan kita kemudian tidak terbiasa dalam pengucapan huruf tersebut. والعقل مع اللسان لم يتعود. Otak kita, akal kita ini kemudian belum terkoneksi dengan lisan. Mungkin di otak kita, di akal kita, dalam pikiran kita sudah mampu membayangkan huruf ataupun pengucapannya, tapi kemudian lisan kita ini belum terbiasa dengan huruf tersebut. فيريد أن ينطق مثلا حرف العين فينطقه أين. Ya, seperti misalnya seseorang yang ingin mengucapkan huruf ain, malah dia baca ain. يريد أن يقول على فيقول ألا. Yang ingin dia ucapkan mungkin ala, terbaca ala. والمعنى يختلف تماما. Dan makna pastinya tentu sangat berubah, akan berubah makna di sini. وهكذا كثير من الحروف مثل الثاء والطاء والذال. Begitu saja dengan ta, dengan to, zai juga. يريد أن ينطق الحرف فيذهب إلى حرف قريب منه. Ketika seseorang ingin mengucapkan satu huruf, hendaknya dia ingin mengucapkan satu huruf satu, malah dia terjadi pengucapan ke huruf yang lain, yang dia inginkan huruf A tapi malah terbaca huruf B gitu. فكنت قديما أدرب الطالب على الحرفين في كتابة في السبورة. Maka kemudian dulu aku ketika mengajarkan murid-muridku, aku tulis di papan tulis dua huruf yang aku sandingkan. وجدت له نفعا عظيما لدى من يريد أن يتعلم القرآن. Dan aku mendapati kemanfaatan yang sangat luar biasa kepada murid saya bagi yang sungguh-sungguh ingin mempelajarinya.
بعد سنوات ولله الحمد أخرجته في كتاب. Dan kemudian setelah beberapa tahun kemudian, setelah saya mempunyai pengalaman dalam mengajarkan Al-Quran kepada non-Arab, yang sekedar hanya di papan tulis, aku tulis, kemudian aku menulisnya di dalam kitab. Aku tuangkan dalam satu kitab. ومن النعم أن هذا الكتاب ترجم باللغة العربية. Dan di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kitab Riyadhatul Huruf ini kita terjemahkan pertama sekali langsung ke bahasa Indonesia dan di Indonesia kita terjemahkan. ومن النعم أن الذي ترجم هذا الكتاب هو الذي يحدثكم أستاذ سيوطي. Dan di antara nikmat Allah juga kemudian adalah yang menerjemahkan kitab ini adalah langsung saya Ustaz Sayuti yang ada di hadapan kita ini. فأنتم تسمعون هذا الكتاب شرحه وتسمعون هذا الكتاب من المؤلف والمترجم، وهذا سند عالي جدا في علم التعليم. Nah, Syekh Ghazi mengatakan kepada kita semuanya apa? Di antara kelebihan kita yang mau belajar dalam Zoom ini ataupun siapapun nantinya adalah ketika kita mempelajari kitab langsung dengan penulisnya dan juga bersamaan waktu dengan penerjemah yang langsung bersamaan. Dan ini dalam sebuah kaidah pembelajaran ilmu, kita adalah orang yang dikategorikan udah mendapatkan sanad paling tinggi. Karena apa? Langsung belajar dengan penulis dan langsung juga belajar dengan penerjemah yang langsung bersamaan dalam waktu yang bersamaan. أيها الإخوة، لماذا لا بد أن نصحح الحرف العربي؟ لماذا؟ Nah, Syekh bertanya kepada kita semuanya, kenapa kita mesti memperbaiki huruf-huruf Al-Quran, huruf demi huruf? Ya. لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل علمه النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. Nah, karena memang Allah ketika menurunkan Al-Quran melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan cara musyafahah. Jadi Jibril membacanya dengan musyafahah kepada Nabi kita. ولا يصح للإنسان كان عربيا أو أعجميا أن يقرأ القرآن وحده، لا بد أن يقرأه على إنسان قرأه على أستاذه وشيخه. Nah, makanya tidaklah boleh bagi kita, apakah orang Arab itu sendiri ataupun non-Arab, yang kemudian yang ingin belajar Al-Quran tanpa ada guru ya dari orang Arab ataupun guru ataupun ustadz yang memang sudah pernah berpengalaman belajar langsung dengan orang Arab, Al-Quran suwar. Al-Quran itu adalah kumpulan dari surat-surat. والسور آيات. Dan surat itu adalah kumpulan dari ayat-ayat. والآيات كلمات. Dan ayat itu adalah kata-kata, gabungan dari kalimat-kalimat. والكلمات حروف. Dan kata itu adalah huruf, gabungan dari huruf-huruf. فأهم شيء أن نبني الحرف لكي نصحح الكلمة وتصحح الآية ثم تصحح السورة. Maka kemudian pentinglah bagi kita mempelajari huruf demi huruf untuk kemudian terperbaiki kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat. الذي يريد أن يبني بيتا لا يمكن له أن يبني جدارا بدون أن يبني الطين لبنة لبنة. Maka kemudian logikanya adalah seseorang tukang bangunan, dia tidak akan pernah mungkin yang ingin membangun sebuah bangunan langsung ke dinding, langsung ke atapnya. Dia pasti harus membangun bangunan dari pondasinya. Dia harus mengokohkan dulu dengan batunya, pondasi yang kokoh. انقطع. في المذاهب الإسلامية الذي يقرأ الحروفها صلاته باطلة. أعيد أنفا يعني انقطع الفيديو. في المذاهب الفقهية الإسلامية أن الذي يقرأ الفاتحة ويخل في حروفها صلاته باطلة. Nah, jadi Syekh Ghazi memberi penegasan kepada kita semuanya bahwa para ulama mazhab, ya, para ulama mazhab jumhur menyatakan apa? Seseorang yang dalam sholatnya membaca Al-Fatihah dan bacaannya salah huruf, maka itu batilah, sholatnya batal, sholatnya tidak sah, dan itu telah disepakati oleh para ulama mazhab.
خاصة في هذا الزمان الذي انتشر فيه العلم وطريقة وصول العلم لم تعد صعبة كالقديم. Apalagi dalam kondisi kita hari ini, di zaman memang untuk belajar Al-Quran itu tidak sepayah, dan sesulit di zaman dulu. Hari ini sudah banyak perkembangan dengan metodologi yang bermacam-macam metodologi, dengan wasilah hari ini teknologi, dan guru yang begitu banyak. Maksud Syekh Ghazi seperti itu. Nggak mungkin kemudian masih salah di zaman seperti ini, di saat-saat seperti ini, masih saja ada yang salah baca Al-Fatihahnya. Nggak boleh. فكلمة أو آية الحمد لله رب العالمين يختلف معناها إذا قلت الحمد لله رب العالمين. Makanya ketika seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu akan terjadi perbedaan makna. Yakhtalif, akan merusak, akan ada perbedaan. وهكذا كل الآيات كل الكلمات إذا اختلف الحرف يختلف المعنى. Maka begitulah seluruh ayat, begitulah seluruh kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Ketika salah baca huruf, maka akan terjadi seluruhnya salah maknanya. لهذا أصبح من الواجب عندي أن من يريد أن يتعلم معي القرآن لا بد له أن يدرس كتاب رياضة الحروف حتى تستقيم الحروف معه. Maka saya sendiri mengharuskan kepada siapapun yang ingin belajar Al-Quran atau ingin belajar ya tahsin, maka dia mesti harus memukadimahi dengan mempelajari huruf-huruf terlebih dahulu. Siapapun dia, mesti. وكثير من الإخوة والأخوات من جنسيات كثيرة إذا درسوا معنا هذا الكتاب يفرحون به فرحا عظيما لأنه يحل لهم مشكلة نطق الحروف. Dan saya mendapati banyak sangat kaum muslimin dari bermacam bangsa di dunia ini, bermacam negara, bermacam juga kabilah ya, suku, yaitu ketika mereka-mereka ini mempelajari kitab Riyadhatul Huruf ini, mereka merasa bahagia dan senang. Karena apa? Kitab ini memberi solusi terhadap kepayahan mereka selama ini, kesusahan mereka selama ini dalam membaca huruf-huruf hijaiyah. كم عدد الإخوة الذين معنا في اللقاء؟ Berapa jumlah kawan-kawan semua yang ada dalam Zoom ini? 18. 18. 18. كم Hmm. أخ حضروا معنا في الدرس الذي مضى؟ Yang hadir sebelumnya, yang di Zoom sebelumnya, yang hadir malam ini, hari ini juga, yang gabung? Yang hari ini ikut serta, yang sebelum juga ikut serta bersama kita di Zoom sebelumnya, yang baru. أكثرهم يا شيخ، أغلبهم الذي قد شاركوا من قبل. أيوة. جميل جدا. متى المتوقع أن نبدأ في شرح الكتاب؟ حقيقة بدأت قليلا، جميل. لكن ما زالت في المقدمة. جميل جدا. إذا كنتم تستطيعون أن تؤجلوا هذا الدرس إلى أبعد من هذا بقليل سيكون جيدا، يعني بدل أن يكون عندكم في الساعة 9 يكون مثلا في 10، سأكون موجود إذا كان في 10. أيوة. إذا كان نحن عندنا هنا في 10 نعم. سنصلي ظهرا إن شاء الله 11:30. إذا فقط معنا يعني ساعة والنصف يعني. الوقت ضيق. لأنه الوقت ضيق واختلاف الأوقات مشكلة. أيوة. اختلاف الأوقات مشكلة. نعم. أنا يكون عندي صلاة الصبح وأنتم في هذا الوقت، ولكن ممكن أن يكون الوقت الآخر الذي في الليل. اللقاء الذي مضى كان عندي بعد صلاة العصر. طيب سنرتب إن شاء الله. المهم رتبوا، إما أن يكون في 10 عندكم أو أيوة. يكون بعد صلاة العصر عندي في اللقاء الذي مضى. متى دخلت أنا؟ في أي ساعة عندكم؟ نحن في الساعة 8 ليلا تقريبا بعد صلاة العشاء عندنا. جميل. المهم في هذين الوقتين أنا أستطيع. طيب. أو بعد الظهر عندكم إذا انتهيتم من صلاة الظهر. بعد الظهر عندنا. طيب بعدين سنلاحظ، سنرتب إن شاء الله.
رتبوا إذا كان وقت الظهر عندكم وقت الغداء أيوة ودع مكان يا مكان. لا لابد أن تصبروا وتنظروا إلى أهل آسيا الآن لا يجدون طعاما. Ya, Syekh. Jadi jangan terlalu kita fokus kali ke makan siang, kata Syekh Ghazi. Sekali-kali nggak usah makan siang lah kayak orang di Aceh sana, kata Syekh. Ya, kita bahkan tidak makan ketiga-tiga waktunya. Ya. بارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بكم جميعا. Nah, ya Syekh, لو سمحت يا نعم شيخ، تفضل. أنفا قبل قليل بدأت الدرس أيوة ووصلت في المقدمة الكتاب، نعم ووصلت الآن في النطق الحروف. نعم نعم، سأريك الآن. نعم، نعم هذا. Nah, الآن في موجودك يعني معنا، بحضورك معنا، وكان أفضل يعني أن تقرأ علينا يعني حتى الإخوان يشاركون معك يعني. والله يا إخوة في الحقيقة أنا أقول لكم أن هذا الدرس حتى لو أنا غير موجود فأستاذ سيوطي قد أعطيته إجازة في هذا الكتاب، ما وهو شاء رجل فصيح، الله. وإذا أيوة. كان غير موجود أنا فهو يقوم بالدور. Tadi Syekh Ghazi mengatakan seandainya pun saya tidak ada dalam Zoom ini, cukup Ustaz Sayuti pun sudah memadai sebenarnya dengan pembahasan tentang Al-Quran ini ataupun kitab ini ya. Karena beliau sudah saya kasih ijazah untuk mengajar gitu kan. Jadi tanpa saya pun sudah cukup sudah dengan Ustaz Sayuti. Itu hanya sekedar basa-basi dari beliau ya. Iya. والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Ya, jadi memang ada sebuah kaidah dalam dakwah bahwa Al-Quran menyatakan akan lebih bagus malah ketika kita berdakwah itu adalah orang setempat dengan bahasa setempat, dengan penduduk setempat. Misal kita Indonesia, berarti akan lebih bagus dai-nya orang Indonesia, berbahasa Indonesia. Itu terdapat dalam Al-Quran kaidahnya. الحقيقة في تأليفي لهذا الكتاب وهذه الدورات التي أعطيها أنا أعطيها لكي أؤسس معلمين، وهذا المعلم سيصبح هو الذي يعلم قومه. Nah, di antara tujuan saya menulis kitab Riyadhatul Huruf ini, itu pada dasarnya tujuannya adalah untuk saya ajarkan para guru-guru Al-Quran, para muallimin, guru-guru ngaji, yang mengambil profesi sebagai guru ngaji. Karena apa? Karena nanti dia akan mengajarkannya lagi kepada yang lain, gitu. Dan ini akan sangat menarik ketika memang yang mengikuti serta dalam kajian ini adalah para guru ngaji, gitu. وإنما حضرت معكم هذا اللقاء من باب البركة، من باب التعاون معكم. Dan walaupun demikian, saya tetap ikut serta nggak apa-apalah dalam Zoom ini, hanya sekedar untuk mengambil berkah bersama kita di sini. ولذلك أنت تتولى هذا التعليم أيها الطالب النجيب. Syekh Ghazi kembali lagi kemudian berbasa-basi bahwa sebenarnya tanpa saya pun sudah cukup ada Ustaz Saiti di sini. Udah cukup mewakili. أستاذ سيوطي ربما حضر معي هذه الدورات ممكن 100 مرة أو أكثر وهو يشرح لي، فحفظ الكتابة وحفظ الشرح وحفظ الأمثال وكل شيء. Iya. Jadi Syekh Ghazi mengatakan apa? Di antara kelebihan saya sih, kata Syekh Ghazi ya. Kata Syekh Ghazi di antara kelebihan saya adalah orang yang kemudian menemani Syekh yang cukup lama dalam kajian demi kajian, dalam daurah demi daurah, sehingga saya menerjemahkan beliau, di saat beliau mengajar saya yang terjemahkan, jadi saya hafal betul ilmunya, mengikuti betul ilmu beliau, dan juga bahkan segala bentuk contoh perumpamaan bahasanya pun saya tiru ya. Karena memang saya yang mendampingi beliau, menerjemahkan beliau bentuk kitab atau bentuk lisankah. Kemana-mana beliau pergi untuk mengadakan daurah Riyadhatul Huruf ini, saya yang menemani beliau. Yang kemudian pastinya lisan beliau, lisan saya juga, lisan saya, lisan beliau juga. Ya. ذلك إن شاء الله سأكون أحضر معكم بعض الدروس وخاصة في وقت قراءتكم لسورة الفاتحة. Ya, jadi Syekh insya Allah akan mohon pamit kepada kita dalam Zoom kali ini, dan insya Allah Syekh berazam, berkeinginan sangat untuk mengikuti Zoom berikutnya, karena nanti Zoom kita tidak hanya hari ini sekali, karena ini programnya 1 bulan 30 hari, ada 4 kali Zoom insya Allah.
nanti Syekh akan masuk kembali mengajarkan langsung Al-Fatihah di Zoom terakhir nanti. Di Zoom terakhir insya Allah di saat pembahasan ataupun di halaman tentang pembahasan Tahsin Al-Fatihah, Syekh yang akan ikut langsung hadir bersama kita. Ya itu. لذلك لا أضيع لكم الوقت، استفيدوا من أستاذ سيوطي، والله لا أقول لكم ذلك عبثا. هذا الرجل صديقي وأخي، سافرت معه كثيرا وأحسبه محبا لنفع المسلمين. Nah, jadi Syekh Ghazi juga memohon maaf kepada kita supaya tidak mengambil waktu lama dengan kita karena waktu sangat singkat, dan Syekh kembali memuji bahwa dengan Ustaz Saiti pun sudah cukup, apalagi beliau ini adalah orang yang sudah saya sangat percayai ilmu beliau Masya Allah, kemudian adalah orang yang kemudian saya udah amanahkan lah kemana-mana saya bersafar dengan beliau, kata Syekh Ghazi, dan saya paham betul dengan ilmu Ustaz Saiti ini. Jadi tanpa ragu saya mengatakan bukan berbasa basi, kata Syekh Ghazi, tapi ini memang benar apa yang saya ucapkan. Saya teman beliau, kata Syekh Ghazi, Ustaz saya itu teman saya. Beliau adalah orang yang sering bersafar dengan saya dan ilmunya juga sudah saya akui. Jadi tanpa saya lagi sebenarnya sudah cukup dengan Ustaz Saiti. أنا أقول للإخوة في أيوب كيم أن أكبر نعمة جاءتكم هذا العام وجود أستاذ سيوطي بينكم. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau نعم. menyampaikan secara khusus kepada kita para keluarga, ya keluarga Ayub Kem, di antara nikmat Allah yang Allah turunkan dan Allah hantarkan kepada kita adalah ketika Ustaz Sayuti bisa bersama di Ayub Kem. Itu adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada Ayub Kem. صلى الله لكم الإعانة والسداد Allah, وأن insya Allah. يوفقكم جميعا. Insya Allah, amin, amin. Barakallahu fiik. بارك Ma'assalam. الله فيكم، إلى اللقاء. Ila liqa. Ya, jadi masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Ya. Nah, jadi teman-teman kita lanjutkan. Syekh Ghazi mohon maaf tidak bisa melanjutkan pembahasannya bersama kita di muqaddimah kali ini. Insya Allah beliau akan menyampaikan pembahasannya di muakhirah nanti, muakhirah kita. Di akhir pertemuan Zoom, yaitu di Zoom yang keempat insya Allah kita rencanakan, atau Zoom yang ketiga nanti.